अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। नए आने वाले साथियों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा और पुराने वालों को तो उनकी मेहरबानी। आमिर मियाँ और एस्ट्रो आपके सामने आज जिस तरह के रूटीन में चल रहे हैं, नए से नए टॉपिक। आज का जो नया टॉपिक है, जुलाई के महीने में यानी इस महीने में 24 और 25 जुलाई की दरमियानी शब यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:13 पर बुर्ज असद में नए चांद की पैदाइश होगी, यानी नया चांद जन्म लेगा, जो एक तरफ बहुत सारे लोगों के लिए खुशगवार हैरतों और गैर मुतवक्को खुशियों का बाइस बनेगा। वहाँ प्लूटो से उसका मुकाबला भी चूँकि हो रहा है, तो उसकी वजह से अक्सर बहुत सारे अफराद के लिए ये ताकत की कशमकश और मुश्किलात का सबब भी बन सकेगा। बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पुश जो है उसको ज़रा कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है, मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी, जिस टॉपिक पे भी आएंगी, आपको बर वक्त मिल जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए वो है, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर कोई चीज़ आपके जहन में नहीं आ रही है, रह गई, मिस कर रही है, तो प्लीज़ रब्ता करके उसको समझ लीजिएगा। और या कोई नई चीज़ आपके जहन में है तो उस टॉपिक को बता दीजिएगा, ताकि हम उसको दोबारा से लेके चलें। तो बात वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बुर्ज असद जो है बेसिकली ज़ाइचे का 5वां बुर्ज है, जिस पर सूरज की हुक्मरानी है। ये रूलिंग प्लैनेट इसका सन है, और सूरज 22 जुलाई 2025 को अपने बुर्ज यानी बुर्ज असद में ट्रांजिट कर चुका है, और 24 जुलाई 2025 को चांद भी अपना घर तब्दील करके बुर्ज असद में आ जाएगा। जहां 25 जुलाई यानी वही 24 और 25 जुलाई की जो दरमियानी शब है 12:13 पे बुर्ज असद में सूरज और चांद का 2 डिग्री 8 दकीका पर कंजक्शन होगा, यानी क्रान होगा। और क्रान का जो टाइम है, वहीं से चांद की पैदाइश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो बुर्ज असद बेसिकली क़यादत का निशान है। असद अफराद पुरअसर, पुरजोश, तख्लीकी, पुरएतमाद, नहायत दिलकश शख्सियत के मालिक होते हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ये ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, वहाँ यही सूरत देखने को मिलती है। तो ये जो बुर्ज अफराद है ना, ये असद अफराद जो हैं बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले, ये ज़िंदगी की जिस शोबे में भी जाएंगे, जिस शोबे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देंगे, वहाँ कामयाबी हासिल करने की भरपूर ये सलाहियत भी रखते हैं। नया चांद वो वक्त होता है जब हम ऐसी ख्वाहिशात और इरादे कायम करते हैं जिन्हें हम मुस्तकबिल में मुकम्मल होता हुआ देखना चाहते हैं, या हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनको जो अमली शक्ल देने की कोशिश करते हैं। तो ये यूँ समझिएगा कि बिल्कुल ब्लैंक पेज है, खाली सफ़े की मानिंद आपके सामने होता है, जहाँ कुदरत हमें नए ख्यालात के बीज बोने और नई कोशिशों का आगाज़ करने के मौके फराहम करती है। क्योंकि खाली सफ़ा होगा तो आप सब कुछ लिख के फिर उसके मुताबिक प्लान करके आगे बढ़ सकेंगे, और ये कुदरत हमें ये मौका नए चांद के जो टाइम होता है उस पर फराहम करती है। 25 जुलाई 2025 को बुर्ज असद की इस ताकतवर नए चांद की पैदाइश वो लम्हा होगा जब हम अपने आप को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के अंदाज़ को निखार सकते हैं। चाहे वो अब ये मुख्तलिफ इसकी डायमेंशन बन जाएगी, मुख्तलिफ शक्लें सामने आएंगी, यानी हम किसी फ़नकाराना मंसूबे की शक्ल में भी अपने आप को सामने ला सकते हैं, किसी मोहब्बत भरे रिश्ते में ये काम कर सकते हैं, या अपनी ज़ाती क़यादत और जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है उसको उभार कर, उसको बेहतर बनाकर भी हम जो ये काम कर सकते हैं। बुर्ज असद के इस नए चांद में हम जो भी नई सोच, जदोजहद या अमल का आगाज़ करेंगे, उनके नताइज जो हमें फ़ौरी तौर पे नहीं बल्कि 6 महीने बाद या बिटवीन जब 6 फरवरी 2026 में ये बुर्ज असद में होने वाला जो मुकम्मल चांद है, जब वो होगा तो उस वक़्त तक इसके असरात जो हैं हमें नुमायां तौर पर नज़र आ सकेंगे। 24 और 25 जुलाई 2025 की दरमियानी रात को 12:13 पर बुर्ज असद में सूरज और चांद का जो क्रान हो रहा है, उस वक्त का एसेंडेंट जो होगा वो बुर्ज सौर होगा, यानी टॉरस। और टॉरस का जो आंसर है वो चूँकि ज़मीन के आंसर से ताल्लुक़ रखता है और इस्तेहकाम, सादगी और अमली सोच की नुमाइंदगी करता है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ की। तो बुर्ज असद की जिस 2 डिग्री पर नया चांद की पैदाइश हो रही है वो बुर्ज सौर की ही डिग्री कहलाती है। यानी अगर ये नया चांद जो बुर्ज असद में जैसे है, लेकिन उसका लहजा, बुनियाद और तवानाई बुर्ज सौर के मिजाज से बहुत ज़्यादा मुतासर है।
اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نئے چاند کے موقع پر نئے کام کرنے کے ارادے صرف ڈرامائی اور تخلیقی اظہار تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پائیداری، عملی نتائج اور دنیا میں ٹھوس کامیابی کے رجحان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ برج ثور کے جو اسینڈنٹ ہے اس کے تحت یہ نیا چاند ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ڈیفینیٹ پش کر رہا ہے تو کہ ہم اپنے خوابوں کو صرف تصوراتی حد تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اس وقت کو کسی طویل عرصہ تک قائم رہنے والے نئے کام اور منصوبے کی شروعات کے لیے استعمال کریں۔ برج اسد کے 2 ڈگری 8 دقیقہ کے اگر جو ہے سیبین ہم سمبل کو اگر دیکھتے ہیں، سیبین کا تو میرے خیال میں بہت دیر سے ہر ویڈیو میں اس کا ذکر آتا ہے، تو اس پہ نظر ڈالیے گا تو وہاں ایک میچور پختہ کار جو میچور عورت ہے وہ اپنے بالوں کو جو ہے نا باب کٹ جیسے کروا رہی ہے، تو جیسے خواتین کرواتی ہیں۔ تو یہ علامت جو ہے یہ تبدیلی کی ہمت، اب تبدیلی کی یہ اشارہ نہیں میں بتا رہا، تبدیلی کی ہمت، انفرادی بغاوت اور خود مختاری اس کی جو نمائندہ ہے یا اس کی علامت ہے۔ یہ ہمیں جمود سے بچنے، خود احتسابی کرنے یعنی پرسنل انالیسس کرنے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ اس وقت کی علامت ہے جب ہمیں خود کو کمتر سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے یا محدود کرنے والے جو خیالات ہیں ان سے آزاد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے گا کہ قدرت کیا کچھ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہے۔ تو یہ وقت بنیادی طور پر تبدیلی کا ہے، اور آپ کی سب سے بڑی طاقت ان رویوں، سوچوں اور پرانی عادات ہیں ان سے آزادی حاصل کرنے میں ہے جو آپ کو پیچھے روکے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ضروری ہے وہ کرنے کی ہمت پیدا کریے گا، چاہے وہ کسی نئے راستے پر قدم رکھنا ہو یا پرانے طرز فکر کو ترک کرنا ہو۔ اس کے علاوہ خود پر افسوس کرنے یا دوسروں سے حسد کرنے سے گریز کیجیے گا، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ سے ممکن نہیں ہو پایا، ان لوگوں سے حسد نہیں کیجیے گا۔ اپنی ناکامیوں یا خطرات مول نہ لینے کی وجوہات کا الزام دوسروں پر بھی مت ڈالیے گا، بالخصوص اس وقت جب آپ کسی اہم سرگرمی یا اجتماعی مقصد کا حصہ بننے کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر قدم اٹھانے میں آپ کو بہت زیادہ ہچکچاہٹ جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے یا ہوتی ہے۔ اس نئے چاند کے وقت برج اسد میں موجود سورج اور چاند کی برج دلوں میں موجود پلوٹو سے بھی اپوزیشن بن رہی ہے۔ پلوٹو کی توانائی، گہرائی، تبدیلی، کنٹرول، اختیار اور ماضی کی جمی ہوئی پرتیں جو ہیں ان کو اکھاڑ پھینکنے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ ذات، شعور، شناخت اور چاند احساسات، لاشعور اور رد عمل جو ہے یوں سمجھیے گا کہ یہ چاند کی خصوصیات ہیں۔ تو اس سے پلوٹو کی جو اپوزیشن ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں اپنی زندگی کے نہایت اہم پہلو جو ہیں ان میں شدید دباؤ اور اندرونی اور بیرونی جو طاقتیں ان کے درمیان کشمکش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک چپکلش سی آپ کو فیل ہوگی اور بڑی ڈیپلی فیل ہوگی۔ آپ کی زندگی میں بھی کشمکش جاری ہے ان طاقتوں کے خلاف جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں، چاہے وہ خوف ہو، شرمندگی، احساس کمتری یا پرانے رشتوں کی زنجیریں ہوں یا کوئی اور بڑی طاقت ہو۔ یہ سارے جو احساسات، خوف اور یہ ساری سوچیں جو ہیں یہ ہمیں چونکہ کمزور بھی بناتی ہیں اور ہمیں سکیز بھی کرتی ہیں، ایک جگہ باؤنڈ کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں اب ان طاقتوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ برج اسد میں سورج اور چاند کی برج دلوں میں موجود پلوٹو سے اپوزیشن کے ساتھ برج حمل میں موجود سیارچہ جو ہے کیرون، اس کے ساتھ ایک ٹی اسکوائر جو ہے نا وہ بن رہی ہے۔ اب ٹی اسکوائر کی میں پہلے کافی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے اس کی ڈیفینیشن پرانی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، تو آپ ان کو دوبارہ سے اگر سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو ان کو آپ سن سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بہت زیادہ چیلنجنگ جو پوزیشن بن رہی ہے۔ کیرون جو ہے برج حمل میں پرانے زخموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب یہ زخم جو ہیں یہ ہماری آئیڈینٹی، جیسا کہ بندہ سوچتا ہے نا میں کون ہوں، یہ بھی ایسے سوالات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری آئیڈینٹی کی نمائندگی جو ہے اس کی وہ اس طرح کے سوالوں سے ہوتی ہے، یہ ہماری ذات سے اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ٹی اسکوائر جو ہے ہمیں ان اندرونی تکالیف سے روبرو کر دے گا یا ان کو ہمارے سامنے لے آئے گا جنہیں ہم برسوں سے دباتے چلے آ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں اور اس کا سامنا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ چیزیں اب سامنے آ سکیں گی۔ خاص طور پر وہ احساسات جو خود اعتمادی، مسترد کیے جانے کا خوف، یہ بھی ہوتا ہے نا، فیلئر کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، بندے کو مار کے رکھ دیتا ہے، یا ذاتی اظہار میں رکاوٹ کی صورت میں ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ وہ احساسات، یہ جذبے ہیں۔ تو سیارچہ جو کیرون ہے یہاں ایک پل کی مانند برج کی طرح کام کرے گا، ایک ایسا یہ برج بنے گا جو ہمیں خود اپنی ذات کے، جو اپنے اندر کے ٹوٹے ہوئے جو حصے ہیں ان سے ملا کر
شفا یابی کی طرف لے جائے گا، یعنی کہ ہم اس چیز کو کور کر لیں گے، بہتر بنا لیں گے اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکیں گے اور پیسفل ہو جائیں گے۔ شفا یابی یعنی وہ سرانی تک جو تکلیفیں ہیں وہ ساری ان سے ہمیں نجات مل جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اس تکلیف کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت کریں۔ یہ حوصلہ آپ کے اندر جب آ جائے گا کیونکہ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، چونکہ انسان کی یہ بس آخری پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ اپنی ٹائم پہ اپنی ڈگر پہ اپنی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ شفا جو ہے نا فوری نہیں ہوگی، لیکن یہ نیا چاند جو ہے نا اس کا آغاز ضرور بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برج اسد کا یہ نیا چاند جو ہے برج حمل میں موجود زحل اور نیپچون سے ٹرائن بھی بنا رہا ہے، جو کہ سورج، چاند، پلوٹو اور برج حمل میں کیرون کی جو بننے والی شدید اور چبھتی ہوئی ٹی اسکوائر کے درمیان یہ جو ٹرائن یا تثلیث ہے، یہ ایک نادر موقع بن کر آئی ہے جو ہمیں یہ یقین دلا رہی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگر ہم شدید دباؤ، توڑ پھوڑ، تبدیلی اور اندرونی کشمکش سے اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس سنجیدگی، استقامت اور قربانی کی وہ صلاحیت جو ہے نا وہ بھی موجود ہے جس سے ہم اس چیلنج کو سنبھال سکتے ہیں۔ یقین کیجیے گا سارا کچھ ہمارے اندر ہے، لیکن اب اس کا ذرا اس کو فیل کرنا اور اس کو لے کے چلنا، میرا کام صرف گائیڈ کرنا ہے، میں گائیڈ کر رہا ہوں، آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں۔ چونکہ سیٹرن اور نیپچون جو ہے برج حمل میں اس وقت ریٹروگریڈ ہے، تو بہت سے لوگ اپنے مقاصد پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ یہ انرلی ایک سرکل جو چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اپنی نوکری، عزائم اور یہاں تک کہ اپنی خود اعتمادی کا اثر نو جائزہ لینے کا بھی یہ بہترین وقت ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو حالات آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اس طرف جائیں اور یہ کام کریں۔ تو اس کے ساتھ یہ نیا چاند جو برج جوزہ میں موجود جو ہے یورینس، اس کے ساتھ بھی سیکسٹائل بنا رہا ہے۔ یہ سیکسٹائل یقینی طور پر کوئی بھی جو سیکسٹائل ہوتی ہے وہ ایسا پہلو ہوتا ہے جو ایک ایسے موقع کو جنم دیتا ہے جب ہم تبدیلی کو گلے لگانے، اور خاص طور پہ یہ یورینس کے ساتھ جو اس وقت سیکسٹائل بن رہی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم تبدیلی کو گلے لگانے اور نئے زاویہ نظر سے سوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یورینس جو ہے آزادی، بغاوت، ایجادات اور اچانک الہام یعنی انٹیوشن کی علامت ہے۔ جب نیا چاند اس کے ساتھ سیکسٹائل بناتا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم پرانے طور طریقوں کو ترک کر کے کسی نئے اور غیر روایتی طرز اظہار اور سوچ کی طرف بڑھ سکیں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کسی تخلیقی منصوبے، تکنیکی مسئلے یا سماجی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں تو نئے چاند اور یورینس کی یہ سیکسٹائل آپ کے لیے ایک بریک تھرو کا موقع بن سکتی ہے۔ بالکل ایک بریک تھرو ہوگا آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن، دل کو نئے خیالات، نئے زاویوں، نئی سوچ اور نئی اپروچ کے لیے تیار رکھیے۔ اور ڈیفینیٹ بالکل فصل اگر اچھی لینی ہے تو زمین آپ کو خود سے تیار کرنا ہوگی، یہ قانونی قدرت ہے۔ برج اسد میں اس وقت برج سنبلہ کا حکمران سیارہ عطارد وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، اور برج سنبلہ میں 20 جولائی 2025 سے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا جو قران ہے وہ 28 جولائی 2025 تک چل رہا ہے۔ اس کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں، چینل پر موجود ہے اور آپ اسے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قران نئے چاند کے پس منظر کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ مریخ اور ساؤتھ نوڈ کے قریب ایک اور اہم سیارچہ سیفون موجود ہے جو یونانی دیومالا میں انتقام اور مکافاتی عمل کا سیارچہ ہے۔ اگرچہ چند ہفتوں تک ہم جو ہے آئندہ جو آنے والے جو چند ہفتے ہیں ان میں ہم کارروائیوں کا مشاہدہ کریں گے جو اب بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کی ابتدا ہے، شروعات آپ کے سامنے ہیں، کسی بھی اس کو آپ اینگل سے کسی بھی جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے میں برج دلو میں موجود جو پلوٹو ہے، جب برج دلو کے ایک جنگجو یعنی فکس سٹار جو ہے النصر الطائر، جس کو عام طور پہ ہم الطائری کہہ دیتے ہیں، کے قریب آتا جا رہا ہے، تو یہ تمام سیاروی اور علامتی قوتیں جو مل کر ہمیں ایک ایسے وقت کی طرف لے جا رہی ہیں جہاں طاقت کے اثر و تقسیم، سخت فیصلے اور اجتماعی سطح پر کارمک رد عمل ممکن ہے۔ دنیا میں شدت پسند قیادت، طاقت کے تصادم، انتقامی کارروائیوں اور انقلابیت پسندی کی فضا بن رہی ہے، اور جو کچھ اب تک دبایا گیا، نظر انداز کیا گیا یا دبا کر رکھا گیا وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اس کی شروعات ہو چکی، اور اس کا اظہار بعض صورتوں میں غصے، جنگ، انتقام یا انصاف کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ یہ وقت
कुदरती, सियासी और नफसियाती सतह पर गहरी टूट फूट, लेकिन साथ ही नई तश्कील का भी है, यानी तश्कील नौ का भी ये वक्त है। जो कुछ टूटेगा वो शायद पहले ही बोसीदा हो चुका था, और जो कुछ उभरेगा वो या तो रोशनी बनेगा या राख। इसका दारोमदार हमारी इज्तिमाई बसीरत पर होगा। यानी वही बात है कि हमारे पास जो भी कोई अच्छी चीज़ है उसका इस्तेमाल हम जितना पॉजिटिव करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, जितना गड़बड़ करेंगे, गलती हो जाएगी तो वहाँ फिर नुकसान भी होगा। हालिया आलमी कशीदगी, ख़ास तौर पर ईरान, अमेरिका, इसराइल, रूस, यूक्रेन और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस सियारचे की तवानाई को और भी ज़्यादा हसास बना रही है। ये देखिएगा सियारचे कहाँ तक क्या कुछ करते हैं। सियारों की मौजूदा पोजीशन माजी की जंगों और कहानियों को एक बार फिर खोल रही है, नए अंदाज में नई हिकमत अमलियों और हथियारों के साथ, जैसे बदला लेने की तवानाई उभर रही हो। इसी तरह के कुछ जज्बात सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात बन सकते हैं जहां पुराने हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की जाए, तो जान लीजिएगा कि अचानक तनाज़ात उभर सकते हैं, मौजूदा जंगों में ज़्यादा शिद्दत आ सकती है। बदकिस्मती से ये मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, ये वो कुछ है जो नए चांद का जायचा हमें बता रहा है। ऐसे एहसास भी पैदा हो सकते हैं जहां लोग ममालिक अपनी ताकत की नुमाइश करें, फिर उनकी कमज़ोरियां नुमायाँ हो जाएंगी। हैरत की बात देखिएगा, एक तरफ वो ताकत की नुमाइश करेंगे, दूसरी तरफ उनकी कमज़ोरियां जो है वो नुमायाँ हो जाएंगी। माजी के इक़दामात के नताइज जब सामने आएंगे, हम माजी की मुश्किलात और फैसलों के नताइज को सामने आता देख पाएंगे। इसलिए मुमकिन है कि आइंदा चंद हफ्तों में दुनिया किसी बड़ी इंतकामी कार्रवाई का मुशाहिदा कर रही हो। बुर्ज असद का नया चांद इन रहनुमाओं, अफवाज और ताकतवर रियासती अदारों और उन कौमों के लिए चैलेंज बन सकता है जिसके जायचे में बुर्ज असद का जो अहम मुकाम है। यानी पैदाइशी तौर पर अगर उसमें लियो बहुत अच्छी पोजीशन में है, या उसकी जो भी पोजीशन है उसके मुताबिक उसके असरात जो है ना वो सामने आ सकेंगे। बुर्ज असद के रहनुमाओं जैसा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और पाकिस्तान के सदर जरदारी साहब हैं, इनके लिए आने वाले जो महीने हैं वो किसी चैलेंज से कम नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा चैलेंज इनको दरपेश हो सकते हैं। अब देखते जाइएगा कैसे कैसे चलता है। और लियो नेशन जैसे कि पाकिस्तान, अमेरिका, फ़लस्तीन और इंडिया के जायचे में भी जो है ना बुर्ज असद लियो की यानी एक नुमाया पोजीशन है। तो इन ममालिक के लिए भी आने वाला वक्त जो चैलेंजेस और नई ताकत की आजमाइश का हो सकता है। सूरज और चांद के दरमियान बुर्ज असद की दूसरी डिग्री पर मौजूद जो है एचकलस नामी जो सियारचा है, एक बारीक लेकिन पूरा सर इंतबा की हैसियत रखता है, जो इशारा दे रहा है कि सर, चेहरे या दिमाग जैसे अहम आज़ा को चोट, हमले या नुकसान का ख़तरा लाहक हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे हथियारों या ज़राए से जो फ़ज़ा में सफ़र करके निशाना बनाते हैं, जैसे ड्रोन, मिसाइल या फ़ज़ाई हमले। याद रखिएगा कि नए चांद के तहत शुरू होने वाला ये कमरी दौर जो है अगले 6 माह तक जारी रहेगा। इस नए चांद का असर सिर्फ सियासी सतह पर महदूद नहीं बल्कि मुआशी निज़ाम, मालियाती मंडियों और टेक्नोलॉजी के ढांचों तक फैला हुआ नज़र आता है। प्लूटो की बुर्ज दलों में मौजूदगी जहां मुआशरती सिस्टमेटिकली और ग्रोही साख्त को मुकम्मल तौर पर बदल रही है, वहीं यह तवानाई बैंकिंग, मालियाती अदारों, वसाइल और दौलत से जुड़े निज़ामों को भी असर नो तरतीब दे रही है। बुर्ज असद के 2 डिग्री पर बनने वाला जो नया चांद है, जो बुर्ज सौर की अलामती दौलत और ज़मीन से वाबस्ता है, इस बात की गहरी निशानदेही कर रहा है कि हम सरमायाकारी, माली खुदमुख्तारी और वसाइल की तकसीम जो है उससे मुतल्लिक़ किसी बड़ी आलमी शिफ्ट यानी कोई तब्दीली, इतनी गहरी और बड़ी तब्दीली की दहलीज पर खड़े हुए हैं। प्लूटो को अक्सर नामी ग्रामी शख्सियात को गिराने वाला सियारा कहा जाता है और बुर्ज असद की तवानाई जो है शो ऑफ, खुदनुमाई, क़यादत, सिंहासन और नुमायाँ हस्तियों से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इस वक्त क़यादत से जुड़े ड्रामे, फौजी शख्सियात के मामलात, मारूफ जो शख्सियात हैं हमारी बहुत ज़्यादा, जिनको आप सेलिब्रिटीज़ भी कह सकते हैं, उनके स्कैंडल और ताकत के असूल के लिए जोड़ तोड़ के जो खेल हैं वो उभर सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि प्लूटो जो है बुर्ज दलों में ये दौर मसनूई ज़हानत, AI, डिजिटल निगरानी, क्रिप्टो करेंसी, इंटरनेट के मुस्तकबिल और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ इनकलाबी तब्दीलियों की अलामत है। हमें ये तस्लीम करना होगा कि मार्केट्स, सरमायाकारी के मॉडल्स और मालियाती जो तवाज़न है, बैलेंस ऑफ फाइनेंस जो है अब नई शक्ल
اختیار کر رہے ہیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ عطارد چونکہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے اور برج اسد خود خطرہ مول لینے والا، جوا کھیلنے والا اور اظہار ذات سے جڑا ہوا برج ہے، تو یہ امکان موجود ہے کہ لوگ اب اپنے مالی فیصلوں پر اثر نو غور و فکر کر سکیں گے، اور وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا میں اپنی محنت کی کمائی صحیح جگہ پر لگا رہا ہوں، کیا مجھے اس نظام پر اعتماد کرنا چاہیے یا اعتماد ہے۔ جو اس طرح کے سوالات بندے کے اندر ہی خود ابھرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تمام سوالات آنے والے دنوں میں اہمیت اختیار کریں گے، جس سے مالیاتی جو ہے ری پوزیشننگ جو ہے اس کی ایک نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ برج اسد جو ہے صرف طاقت، وقار اور قیادت کا ہی نشان نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت محبت، دل اور جذبات کے جو اظہار ہے اس کا برج بھی ہے۔ تو اور ذائچے کا 5واں گھر چونکہ زندگی کے پہلوؤں کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے خوشی ہے، سیلف امپریشن ہے، رومانس ہے، بچوں کے معاملات اور مشاغل وغیرہ، یہ 5ویں گھر کی منصوبات ہیں۔ تو 25 جولائی 2025 کا نیا چاند برج اسد میں ہو رہا ہے، یعنی ہم سب کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دل کی آواز سنیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس چیز سے واقعی خوشی اور جذباتی تسکین ملتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور نہیں پتہ کبھی غور نہیں کیا تو آپ ضرور کیجیے گا۔ ویسے بھی جب برج اسد کا حاکم ستارہ سورج اور نیا چاند پلوٹو کے بالمقابل یعنی اپوزیشن بنا رہا ہو اور کیرون کے ساتھ اس کی ٹی اسکوائر بن رہی ہو، تو محبتیں بھی ایک امتحان سے یعنی گزریں گی، اور اس وقت آپ کو گزرتی ہوئی نظر بھی آئیں گے، خاص کر وہ محبت جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں اور وہ محبت بھی جو ہم خود سے کرتے ہیں، یہ ساری جو ہے ایک نئی ریولیوشن سے گزرے گی۔ تو اب چلتے ہیں تمام بروج پر مرتب ہونے والے اثرات کی طرف۔ یہ اب بات کریں گے سب سے پہلے ہم برج حمل کی، ایریز۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی توجہ آتشی برجوں میں تشکیل پانے والی ٹرائن کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ اس ٹرائن کی بدولت آپ کی توانائی اور ولولہ اس وقت ایک الگ ہی لیول پر ہے۔ دوسروں پر اس ٹرائن کا کیا اثر ہو رہا ہے اسے اگر ایک طرف رکھ دیجیے گا تو پہلے دیکھیے گا کہ آپ کے لیے یہ ٹرائن بہت اہم اور ثمرآور ہے، یعنی فروٹفل ہے۔ اس کی توانائی کا رخ آپ کی جانب ہے، اس کے تحت آپ کی زندگی میں نئی ابتدائیں جنم لے سکتی ہیں۔ چونکہ یہ نیا چاند آپ کے 5ویں گھر میں ہے، اس لیے ان نئی ابتداؤں کا تعلق رومانس، تخلیق اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں سے ہوگا۔ اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں تو آپ کی مراد یا مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تخلیق اور فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہیں اگر آپ، تو یہ نیا چاند آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا، یعنی ساتھ ثابت ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ نیا چاند نئے کاروباری یا غیر کاروباری پروجیکٹ شروع کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ساتھ ہے، پازیٹیو ہے، یہ فروٹفل ہے۔ حیران کن طور پر عطارد کی رجت بھی اس رجحان کو تقویت دے رہی ہے۔ اس کے تحت پرانی محبتیں آپ کی زندگی میں لوٹ کر واپس آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے دوستوں سے دوبارہ تعلق استوار ہو سکتا ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر عطارد قانونی معاہدوں جو آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوں گے، لیگل کچھ ایگریمنٹ وغیرہ، خبروں، اطلاعات اور بحث و مباحثت پر بھی چونکہ حکومت کرتا ہے، اس لیے اگلے 2-3 ہفتوں سے لے کر 6 ماہ کے دوران تخلیقی پروجیکٹ کے علاوہ حوالے سے آپ کو کوئی قانونی معاہدہ کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ نئے چاند اور پلوٹو کی جو اپوزیشن ہے وہ ایک قسم کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ کو اپنے لانگ ٹرم جو بھی اہداف ہیں، ٹارگٹ ہیں، اور اپنے خوابوں کا زیادہ غور سے ذرا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے۔ یہ نیا چاند آپ کے 5ویں گھر میں ہے جو دیگر چیزوں کے لیے تفریحات اور لطف اندوزی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ باقی ساری باتیں ایک طرف، اگر آپ کو اپنی زندگی میں ہنسی کھیل اور تفریحات کا وقت نکالنے کی گنجائش نہیں مل رہی تو یہ نیا چاند آپ کی توجہ ان کاموں کی طرف مبذول کرائے گا جو حقیقی معنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں یا اہمیت رکھتے ہیں۔ 11ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ شاید آپ پیسہ کمانے اور کریئر کے جو اہداف حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایسے میں کام اور تفریح کے دوران بہتر توازن قائم کرنا، ان کو بیلنس کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ آتشی برشوں میں بننے والی جو فائر سائن ہیں ان کے درمیان بننے والی جو ٹرائن ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ 3رے گھر میں یورینس کی موجودگی بھی اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے اس میں اضافہ ہونے والا ہے۔ تیار ہو جائیے گا، آپ کے لیے بہت بہتر وقت ہے۔ اور جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور یہ رجحان جو ہے نا، یہ جو سلسلہ شروع ہوگا یہ اگلے 7 سال تک برقرار رہے گا۔ آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی تیار کر لیجئے گا۔ کمیونیکیشن اور آن لائن جو سرگرمیاں ان کے حوالے سے غیر متوقع جو ہے نا بہت سی وہ غیر متوقع پیش رفتیں بھی رونما ہو سکتی ہے، ایسی ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے ان شعبوں میں جن کے بارے میں شاید آپ نے
सोचा भी नहीं होगा, आपकी तवक्को के खिलाफ होगा। और अगर आप खुद को इनके मुताबिक एडजस्ट कर पाए तो तीसरे घर में यूरेनस की तवानाई आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। और अगर आप एडजस्ट ना कर पाए तो आप खुद सोच लीजिएगा क्या होगा। तीसरे घर में ज़ोहरा भी मौजूद है, यानी वीनस भी वहाँ है, तो और पॉजिटिव तवानाई भी आपको, पॉजिटिव एनर्जी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तवानाई के तहत आपकी रोमानवी जो तन्हाई है वो ख़त्म हो सकती है। अगर आप अकेले हैं, कोई ऐसा रोमानवी रफ़ीक मिल सकता है जिसके साथ आप तवील मुद्दती ताल्लुक़ बनाने पर संजीदगी से गौर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पहले घर में ज़ोहल मौजूद है और ज़ोहल और अतारत दोनों रुजत का शिकार है। इसके तहत पुरानी मोहब्बतें भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती हैं और इसके बारे में पहले आपको भी बता चुका हूँ। सुंबला में अगर देखा जाए, यानी वर्गों में इस वक्त मरीख की जो मौजूदगी है वो भी इशारा दे रही है कि अपनी रोज़मर्रा जो भी मामूलात हैं या आपकी डेली रूटीन है और सेहत के मामलात के हवाले से आपको बाज़ अहम फ़ैसले करना पड़ेंगे और चंद नापसंदीदा अनासर, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं आपके लिए, उनको ज़िंदगी से खारिज करना पड़ेगा। अगर आप आजर हैं, यानी दूसरों को काम देते हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपकी, कर रहे हैं, दूसरों को आप मुलाजिम रखते हैं या उनको काम वाम देते हैं, तो अपने कारकुनों के हवाले से भी आपको कुछ ऐसे फ़ैसले करना पड़ते हैं कि बहुत सारे लाडले या बहुत ज़्यादा आपके करीबी जो हैं उनके अगर नेगेटिव एलिमेंट उनमें कुछ ज़्यादा हैं तो फिर उनको आप कट ऑफ करेंगे, दूर करेंगे या उनसे खुद फासले भी चले जाएंगे। मरीख और ज़ोहरा के दरमियान बनने वाली तरबीत से पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन, खुसूसन सोशल मीडिया के हवाले से आपको बाज़ चीज़ें या बाज़ अफराद को छोड़ने का फ़ैसला करना पड़ेगा। बुर्ज सौर टॉरस, ये नया चांद आपके चौथे घर में नमदार हो रहा है और इसका तकाजा है कि चौथे घर के अमूर के हवाले से आप दिमाग से ज़्यादा दिल की बात पर ध्यान दें। ये तो आपको मालूम होगा कि चौथा घर आपके ख़ानदान और ज़मीन जायदाद के अमूर से ताल्लुक़ रखता है। इस घर के अमूर में आपको एक नया आगाज़ देखने को मिल सकता है और जब ऐसा हो तो तब दिमाग से ज़्यादा दिल की आवाज़ पर ध्यान देने का वक्त होता है। अतारत की रुजत इशारा दे रही है कि आपको नया घर या कोई नई जायदाद हासिल करने का मौका मिल सकता है। अगले 6 माह के दौरान ऐसा कोई भी वाक़या या वक़ूआ हो सकता है। दूसरे घर में जो स्टार पोजीशन है उनकी वजह से इस रुझान को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। वैसे यूरेनस भी या इसी घर में अतारत की रुजत का मतलब है कि आप शायद इस हवाले से पहले ही से गौर व फिक्र कर रहे होंगे और इस रुजत का ताल्लुक़ उन जगहों से भी है जिनके साथ माजी में आपका ताल्लुक़ रहा है। इसके अलावा आपके माजी से वाबस्ता बाज़ लोग दोबारा आपके राब्ते में आ सकते हैं। आरसी बुर्जों में बनने वाली जो ट्राइन है या छोटी तसलीस इशारा दे रही है कि ये राब्ते मुस्बत नोयत के होंगे, इनको आप पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिविटी की तरफ तवज्जो नहीं कीजिएगा। दूसरा घर दौलत का घर है। यूरेनस की यहाँ मौजूदगी का मतलब है कि आपको अपने माली अमूर के हवाले से कोई खुशगवार हैरत देखने को मिल सकती है। यूरेनस के साथ ज़ोहरा की मौजूदगी आपको किसी नागवारी से महफूज रखेगी। ये जो ट्राइन है ये 12वें घर में मौजूद ज़ोहल से भी जुड़ी हुई है। शायद माजी से जुड़े लोग जो हैं दोबारा आपके राब्ते में आएंगे, उनके ज़रिए से आपको माली अमूर और ज़मीन जायदाद के हवाले से कोई कानूनी मुआहदा करने में मदद मिल सकेगी। 10वें घर में प्लूटो की मौजूदगी से पता चलता है कि आप अपने करियर के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला भी कर सकते हैं जिसके बाद आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो है वो यकसर तब्दील होकर रह जाएगी। ज़ाहिर है कि ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं होगा। 5वें घर में मौजूद मरीख की इस बड़े फ़ैसले का बोझ उठाने में आपकी मदद करेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी मौजूदा मुलाजमत जो है आपको तख्लीकी और तफरीही एतबार से मुतमिन नहीं कर पा रही है, तो आप दूसरों की मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी इस हवाले से आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा। अपना कारोबार शुरू ना करें तो भी आप अपनी मौजूदा जो पेशा वराना ज़िंदगी है उसमें ऐसी तब्दीलियां ज़रूर कर लेंगे जिसके बाद आपको अपने काम से ही जो है वो पैसा नहीं बल्कि तफरी और तख्लीकी जो तस्कीन है वो भी हासिल हो सकेगी। ये इम्कान भी मौजूद है कि आपकी वालदा की तरफ से आपको माली तावन हासिल हो सके जिसके बाद आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाने का फ़ैसला ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई सौदा आपकी तवक्को से ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो और पैसे की ज़रूरत उस तरफ से भी जो है वो पूरी हो सके। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, ये नया चांद जो है आपके तीसरे घर में तलू हो रहा है। ये घर इल्मी और अदबी मशागल और इबलाग यानी कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखता है। इसके तहत इस घर की उमूर में एक नया आगाज़ जो आपको देखने को मिल सकता है। लिखने लिखाने का शौक़ रखने वालों के लिए ये नया चांद बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
برج اسد کی جو توانائی ہے وہ ہمارے تخلیقی جذبے، حوصلے اور جو ہنسی مذاق اور سیر و تفریح کھیلوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس نئے چاند سے شروع ہونے والے رجحانات کے تحت آپ نہ صرف لکھنے لکھانے بلکہ سیلز اور مارکیٹنگ میں بھی کسی نئے پروجیکٹ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ برج اسد میں عطارد رجت کے عمل سے گزر رہا ہے، اس نظر کے تحت آپ کسی ایسی جگہ کا سفر کر سکتے ہیں جہاں آپ پہلے بھی جا چکے ہوں گے، کیونکہ تیسرا گھر چھوٹے سفر، اڑوس پڑوس کے معاملات اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات سے بھی جو منسلک ہے۔ ایسے کسی سفر کے دوران کیے گئے فیصلے آنے والے 6 مہینوں میں ہونے والے بعض اہم واقعات کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ ان واقعات کا تعلق تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتوں کے علاوہ یا فنکارانہ سرگرمیوں کے علاوہ، یعنی آپ کی کوئی کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کے علاوہ سیلز اور مارکیٹنگ سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ چاند جو ہے ایک ٹرائن کے ذریعے یورینس سے بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے آپ کو نئے خیالات سوچیں گے، اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ خیالات جو ہوں گے یہ نئے ہی نہیں ہوں گے بلکہ نرالے اور انوکھے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو خود حیران نہیں ہونا کہ آپ ایسی چیزیں کیوں سوچ رہے ہیں۔ آپ ان پر کس حد تک عمل کر پاتے ہیں، اس کا انحصار آپ کے اپنے حوصلے اور ہمت پر ہوگا۔ اس کے علاوہ یورینس اور عطارد کی مشترکہ نظرات جو ہیں وہ زحل کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ اس کا اثر جو ہے آپ کے لانگ ٹرم جو ٹارگٹ ہیں اور جو آپ کے خواب ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں یا آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، ان پر پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنی آن لائن سرگرمیوں اور روزمرہ زندگی یا اڑوس پڑوس کے معاملات کے حوالے سے کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ثابت ہو سکے گا۔ برج سنبلہ میں مریخ اور ساؤتھ نوڈ کی جو موجودگی ہے وہ اشارہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے گھر یا رہائش کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ملک سے باہر جانے کا فیصلہ ہی کر لیں۔ سنبلہ کو چونکہ لکھاریوں کا، رائٹرز کا، کریٹیو لوگوں کا جو ہے وہ برج کہا جاتا ہے، یہاں مریخ کی موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ لکھاریوں کو ایک نئی توانائی کے ساتھ اپنے تخلیقی جو پروجیکٹ ہیں ان پر کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر انتظار کر رہے ہیں، آپ پہلے سوچ رہے تھے تو اب آپ کے لیے اچھا وقت آ چکا۔ سورج اور پلوٹو اس وقت بالمقابل ہیں، یعنی اپوزیشن میں ہے۔ پلوٹو آپ کے 9ویں گھر میں اور جس کا تعلق عقائد و نظریات، فلسفہ حیات، اعلیٰ تعلیم اور طویل سفروں سے ہوتا ہے۔ اس نظر کے تحت آپ اپنے حقیقی مقصد حیات کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی جن کے تحت آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ 9ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی تحت اپنے مرشد یا استاد کے ساتھ آپ کے اختلافات جنم لے سکتے ہیں، لیکن اس کا اظہار ظاہری طور پر نہیں ہوگا، بلکہ غالباً یہ آپ کے باطن تک ہی محدود رہیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم بھی ہو جائیں گے۔ وہ بہت بڑا مرہم ہے جی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ وقت جو ہے برج جوزہ کے جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، اور خاص طور پر لکھنے لکھانے، سیکھنے سکھانے، کمیونیکیشن اور سفر کے میدان میں جن کا کوئی بھی تعلق ہے تو ان کے لیے یہ نئے آغاز کا جو وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ نیا تخلیق کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، تو یہی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نئی شروعات آپ کو زندگی کے اصل مقصد کی طرف بھی لے جانے کا سبب بن سکیں۔ برج سرطان، کینسر، یہ نیا چاند آپ کے لیے خاصا خوشکن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں جو ہے اس وقت جنم لے رہا ہے۔ اس کے تحت آپ کو اپنی مالی زندگی میں ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برج اسد کی توانائی اشارہ دے رہی ہے کہ آمدنی، پیسے، وسائل اور جائیداد سے جو متعلقہ امور ہیں ان میں ہمت سے کام لینے اور دل کی آواز پر دھیان رکھنے کا وقت جو ہے نا وہ ہوگا۔ یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو آپ کو اس وقت یہی کچھ کرنا ہوگا۔ دوسرے گھر میں عطارد بھی رجت کے عمل سے گزر رہا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پرانا مالی موقع ایک بار پھر آپ کے سامنے آ جائے، کوئی پرانی ڈوبی ہوئی رقم یا قرضہ جو ہے نا وہ وصول ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیسہ آپ نے کبھی چھوڑ دیا تھا وہ اچانک آپ کو واپس مل جائے۔ برج جوزہ میں موجود جو زہرہ کی طرف سے ملنے والی نظرات اس رجحان کو وہ نظرات جو ہے نا وہ مزید تقویت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چاند اور یورینس کے درمیان بننے والی ٹرائن کے تحت آپ کو چند چونکان دینے والی خوشخبریاں مل سکتی ہیں، کہ وہ ہوتا ہے شاکنگ نیوز جیسی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ پازیٹیو ہوں اور آپ کے لیے خوشخبریاں اس کی شکل میں آئیں تو بہت زبردست ہو جائے گا۔ اور مثال کے طور پر ڈیجیٹل اور بیرون ملک ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے کے نئے ذرائع کھل سکتے ہیں۔ سرحد پار یعنی دوسرے ممالک سے جو کلائنٹ ہے وہ مل سکتے ہیں، وہ آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے فائدے اچانک سامنے آئیں گے اور عموماً غیر متوقع طور پر، یعنی آپ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے
تو ये सारे मौके जो है ना खुद ब खुद डेवलपमेंट होती चली जाएगा और आपके सामने आ जाएंगे। वसत और कुशादगी का सारा मुश्तरी अब भी आपके पहले घर में है, इसे अगली जुलाई तक यहीं रहना है। और अगर अभी तक किस्मत की देवी आप पर मेहरबान नहीं हुई है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। और मुश्तरी क्योंकि जहाँ जाता है वहाँ सोने के अंडे छोड़ कर आता है, लेकिन अक्सर इनका हमें पता कुछ अरसे के बाद चलता है। आपको पता ही है कि मुर्गी अंडे देती है तो वो डेफिनेट पर्दे में छुपा के देती है और इन्हें बाद में ढूंढना ही पड़ता है। लिहाजा सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा और उम्मीद जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिएगा और काम ज़रूर करते रहिएगा। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइएगा, बहुत अच्छा वक्त आ गया तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं होगा। मुश्तरी का एक और फ़ायदा भी ये है कि ये अक्सर आपको जिस्मानी जो नुकसान होते हैं पहुंचने वाले उनसे महफूज रखता है। 10वें घर में ज़ुहल और नेपच्यून की जो मौजूदगी है वो इशारा दे रही है कि ये करियर के हवाले से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वक्त है, लेकिन ये काम आसानी से नहीं होगा, बल्कि आपको मेहनत, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी को कम से कम अगले 3 साल तक अपना शार बनाना होगा। आदत बना लीजिएगा। बंदे की जब हैबिट्स बन जाती हैं ना तो कुछ इस तरह की डेवलप हो जाती हैं तो फिर वो उसके बगैर नहीं रह पाता और यही चीज़ उसकी कामयाबी का सबब बन जाती है। अगर आप ऐसा कर पाए जैसे मैंने बताया अभी अगले 3 साल के लिए कम से कम, तो करियर के हवाले से आपका हर ख्वाब जो होगा वो बिल्कुल शर्मिंदा ताबीर होगा, बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने आ जाएगा। ये नया चांद जो है आपके चूँकि दूसरे घर में तुलू हो रहा है, लिहाजा अगले 2-3 हफ्ते अमूमी तौर पर और अगले 6 माह खुसूसी तौर पर आपके माली मामलात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इनके हवाले से आपको एक नया जो आगाज़ यानी नई शुरुआत देखने को मिल सकती हैं। आमदन के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं। तख्लीकी और फ़नकाराना जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ आपका रुझान थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है। ताहम नया आगाज़ आसान साबित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत जो होती है वो आसान होती ही नहीं है। कितनी मर्ज़ी प्लान कर लें, कितने मर्ज़ी वसाइल लगा लें, लेकिन फिर भी वहाँ मुश्किलात ज़रूर आती हैं, तो आपको उनका सामना करना है। और यहाँ जो है टेक्निकली वजह यह है कि सूरज जो है उसको बुर्ज दलों में मौजूद प्लूटो की मुखालफत का सामना है। ऐसे में मुश्तरका असासों यानी ऐसे असासे जिनकी मिल्कियत में आपके अलावा कोई और भी शामिल है और टैक्स वगैरह के मामलात में आपको बाज़ अहम और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ सकते हैं। नए आगाज़ को आसान बनाने के लिए आपको कुछ पुरानी चीज़ों से जान भी छुड़ाना पड़ेगी, चूँकि वो पुरानी चीज़ें पुरानी रूटीन लेके चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बुर्ज सुंबला यानी तीसरे घर में मरीख के साथ जो है साउथ नोड की मौजूदगी में बहन भाइयों के साथ नए माली मामलात शुरू हो सकते हैं। छोटे सफ़र करने का मौका मिल सकता है। अड़ोस पड़ोस के यानी सराउंडिंग में आपके जो मामलात हैं आपकी दिलचस्पी उनमें बढ़ सकती है। ऑनलाइन सरगर्मियों के नतीजे में आमदनी की नई राहें खुल सकती हैं, जबकि मरीख और ज़ोहरा के दरमियान में इस वक्त चूँकि मुखालफत अपोजिशन हो रही है, तो इसके नतीजे में आपको गौर करना होगा कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और क्या आपकी चाहत आपकी इक़दार से, आपकी वैल्यूज़ जो हैं उनसे मुताबिकत रखती है। ज़ोहरा आपके चौथे घर का हुआ जो है ना वो चूँकि रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए अगले 6 माह के दौरान आप घर तब्दील करने का फ़ैसला कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि आप किसी नए शहर में ही मुंतकिल हो जाएं। ज़हनी तौर पर इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बात आ गई अब लियो वालों की। बुर्ज असद, ये नया चांद जो है आपके अपने बुर्ज में यानी पहले घर में तुलू हो रहा है, इसलिए ये वक्त आपका है किस चीज़ का, एक नई शुरुआत का, एक नया बाब, एक नई तवानाई आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने को है। अतारद की रुजत जो है यहाँ जो है ना इंडिकेट कर रही है कि इस नए आगाज़ का ताल्लुक़ पुराने ख्यालात, पुराने लोगों और पुरानी बातों से होगा। अपने आप को तैयार रखिएगा, माजी का कोई पैगाम, कोई मौका या कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। सूरज और प्लूटो की जो अपोजिशन है उसका सिलसिला जारी है। सूरज की मुखालफत का मतलब तो ये हुआ कि प्लूटो इस नए चांद की भी मुखालफत कर रहा है। इन दोनों का अपोजिशन वाला जो सलूक है वो हो रहा है। इस नज़र के तहत रिश्तों में जज्बात की शिद्दत देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर पर किसी पुराने महबूब या कारोबारी साथी के हवाले से आपको कोई ऐसी कैफियत या ऐसी जो सूरत हाल है वो सामने आ सकती है। कोई पुराना बाब मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई पुरानी मोहब्बत नए रंग के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ सकती है, नई शक्ल में, नए रिश्ते में, किसी और एंगल से। देखिए कुदरत क्या लेके आती है आपके लिए। चूँकि ये नया चांद जो यूरेनस के साथ ट्राइन बना रहा है, तो इस वजह से अचानक जो है आपको खुशगवार माली जो ख़बरें वो सुनने को मिल सकती हैं।
जौज़ा में ज़ोहरा की मौजूदगी इशारा दे रही है कि मुलाजमत के ज़रिए हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा हो सकता है। किसी बड़े भाई बहन की जो तरफ से भी आपकी माली मुआवनत हो सकती है, फाइनेंशियल एड आपको मिल सकती है। ऐसे मामलात अगले 6 माह के दौरान किसी भी वक्त रूनुमा हो सकते हैं। 9वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून मौजूद हैं। ज़ोहल आपसे कह रहा है कि सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी का असल जो मकसद है वो तलाश करना चाहिए। यूँ समझ लीजिएगा कि ये अगले 3 साल के लिए आपकी ज़िंदगी का अहम मिशन है। इसमें कामयाब होने के लिए आपको संजीदगी, इस्तकामत और डिसिप्लिन की ज़रूरत जो है वो पेश आएगी और ज़रूरत होगी। आपको किसी आला मुकाम तक पहुंचने या कोई बड़ी ज़िम्मेदारी हासिल करने का मौका भी मिल सकता है। यानी आप ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं जहां आप मशवरे और आपकी क़यादत दूसरों के लिए बड़ी अहमियत जो है वो इख्तियार कर जाए। दूसरे घर में मरीख और साउथ नोड की मौजूदगी का मतलब है कि अपने माली मामलात के हवाले से आपको चंद मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, क्योंकि सूरत हाल जो उसमें कॉम्प्लिकेशन जब आएंगी तो उनसे निकलने के लिए डेफिनेट फिर वहाँ खासी हार्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे। शायद आपको कोई पुरानी हिकमत अमली जो तर्क करना पड़े, पहले वाले जो तरीके कारगर ना रहें, नए तरीके अपनाने के लिए। तो यह आमदनी का कोई नया ज़रिया तलाश करना पड़े। पुराने माली रवैये और नज़रियात जो हैं उनसे दस्तबरदार होना ज़रूरी हो जाए। आपको चाहिए कि अपनी कदर कीजिएगा। ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम समझ नहीं आती हमें और हम इसको अहमियत भी नहीं देते। तो आपको अपनी जो है ना ज़ात की या अपने आप की कदर करनी चाहिए। अपनी सही वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं कि आपको अपनी सही कीमत लगाना चाहिए और अपनी सलाहियतों को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। जो कुछ आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, कुदरत ने आपको जो कुछ भी आपके अंदर सलाहियत रखी हैं वो किसी और के पास नहीं है। वो लेवल, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। आपको पैसा कमाने का भी इतना ही हक़ है जितना किसी और इंसान को। तो ऐसी सोचों से निजात हासिल कीजिएगा जो आपको ऐसे रवैयों की तरफ लेकर जाती हैं कि जिनके तहत आप खुद ही अपनी कदर घटाने लगते हैं, अपने आप को डिग्रेड समझना शुरू कर देते हैं, या वो ज़रा हो सकता है ना आप इन्फिनिटी का जो है ना वो ज़रा शिकार हो जाते हैं। तो अपने आप को ज़रा कम नहीं समझिएगा, बेहतर समझिएगा, सलाहियतों पर फ़ख्र कीजिएगा और अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, ये नया चांद आपके 12वें घर में जन्म ले रहा है। इसे रूहानी ज़िंदगी का घर कहते हैं। रूहानी उमूर के अलावा ये घर आपके लाशों और बातनी ज़िंदगी, दिमागी सेहत और मनफी आदात से भी जुड़ा हुआ है। नए चांद के तहत आपको इस घर के उमूर में एक नया आगाज़ देखने को मिलेगा, मगर अतारत की रुजत इशारा दे रही है कि इस दौरान कोई पुराना मसला, कोई पुरानी मनफी आदत या कोई पुराना ज़ख्म एक बार फिर अपने वजूद का एहसास दिला सकता है। यानी कुछ ऐसे मसाइल, मैं सिंपली आपको कह देता हूँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसाइल जिनको आप पहले हल कर चुके थे, आपके जहन में बिल्कुल सारा मामला ख़त्म हो गए थे, वो मसाइल, वो चीज़ें वो दोबारा से रीसर्फिस हो सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना होगा। इस नए चांद के साथ अपनी बुरी आदत से निजात हासिल करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा, चूँकि आपको हेल्प मिल रही होगी तो आसानी से आप इन कुछ चीज़ों को वेव कर देंगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। प्लूटो आपके 6ठे घर में जो कि आपकी सेहत और रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है आपकी, यानी डेली रूटीन है, या आप जो भी एक्टिविटीज़ दिन में आप करते हैं उन जैसे मामला से ताल्लुक़ रखता है। प्लूटो इस वक्त सूरज और नए चांद की मुखालफत में है। ये एक बहुत ताकतवर मुखालिफ कुव्वत है। इसके तहत आपके अंदर और बाहर दोनों जगह कुछ टूट फूट हो सकती है और तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर आप नशे, जहनी परेशानी और ख़ुद को नीचा दिखाने जैसी आदतों से तंग हैं तो इनसे निजात हासिल करने के लिए ये बेहतरीन वक्त जो है वो आपके लिए आ गया है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेगा। प्लूटो ताकत का नुमाइंदा है। हो सकता है कि कोई बॉस या सीनियर शख्सियत आप पर मेहरबान हो जाए या आपको पसंद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको अभी से ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। यूरेनस के साथ जो बनने वाली ट्राइन है उसके तहत आपको अचानक बेदारी हासिल हो सकती है, यानी अवेयरनेस आ सकती है। कोई नया मौका आपको यूं झंझोड़ डालेगा कि आपको लगेगा जैसे आप बड़ी तवील नींद के बाद जैसे बेदार हुए हैं, ख्वाबो ख्याल से बाहर निकल के हकीकत में आ गए और बड़ा सरप्राइजिंग ये चीज़ें होंगी आपके लिए। तो बुर्ज जौज़ा में ज़ोहरा और यूरेनस की जो मुश्तरका एनर्जी है आपकी आमदनी में इजाफे का जो है वो बाइस बन सकती है। मुलाजमत में तरक्की मिल सकती है, किसी नई और बेहतर मुलाजमत की पेशकश सामने आ सकती है। आप जहां भी काम करेंगे लोग आपकी कारकर्दगी से मुतासर हो सकेंगे।
برج حمل میں زحل اور نیپچون کی موجودگی بھی اس رجحان کو تقویت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کوئی تخلیقی پروجیکٹ آپ کو ایسی کامیابی دے سکتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تب بھی آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جائے گا، اور شاید آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ بھی مل جائے، یا کسی اور طریقے سے جو آپ کی متعلقہ کمیونٹی ہے اس میں پذیرائی آپ کی ہو سکے۔ مریخ اس وقت آپ کے پہلے گھر میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے پاس فیصلہ کرنے، عملی قدم اٹھانے اور جو کچھ آپ چاہیں حاصل کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اب آپ انکار نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ یہ علم بدار ہے۔ تو اگر آپ صحت کے حوالے سے کوئی بری عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو مریخ کی توانائی اس حوالے سے بھی آپ کی مددگار ثابت ہو سکے گی۔ تاہم پہلے گھر میں مریخ کی موجودگی کے دوران آپ کو اپنی جسمانی عافیت کے حوالے سے محتاط رہنا ہوگا، اپنی صحت کو بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگا۔ چھوٹی موٹی کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے تو اس لیے اپنے آپ کو زیادہ کیئر کیجیے گا۔ 12ویں گھر میں عطارد کی موجودگی کے دوران آپ کے خوابوں کی اہمیت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے آپ کو کوئی اہم اشارہ بھی مل سکتا ہے، کوئی فیوچر کی کوئی گائیڈ لائن مل سکتی ہے۔ ایسا اشارہ صحت اور کریئر کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکے گا اور پرانی عادتوں سے نجات حاصل کرنے میں بھی آسانی پیدا کر سکے گا۔ اب اس سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، جو کہ کوئی بھی کام خود بخود رونما نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے۔ برج میزان لیبرا، یہ نیا چاند آپ کے 11ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ یہ گھر آپ کے سوشل سرکل یعنی دوستانہ تعلقات، رابطوں کی استواری یعنی سوشل نیٹ ورکنگ اور ان خواہشات سے ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ نئے چاند کے یہاں ظہور پذیر ہونے کے نتیجے میں اس گھر کے امور میں ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ نئے چاند کے ساتھ برج اسد میں موجود عطارد کی رجت جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہے کہ پرانے دوستوں اور ساتھیوں کی معاونت آپ کے کریئر کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکے گی یا مددگار رہے گی۔ ماضی سے جڑے لوگ نئے فائدے لے کر آپ کی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ یورینس کے ساتھ بننے والی جو ٹرائن ہے اس کے نتیجے میں آپ کی جو تعلیم ہے، بیرون ملک سفر ہے، کتاب کی کسی کی اشاعت ہے، اگر کوئی پبلشنگ آپ کرنا چاہتے ہیں، کتاب لکھی ہوئی ہے آپ نے، قانونی اور عدالتی معاملات کے حوالے سے اچانک کوئی خوشگوار حیرت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ کسی مذہبی سفر یعنی حج، عمرہ اور زیارات وغیرہ پر جانے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ 7ویں گھر میں زحل اور نیپچون ان کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ دیرینہ جو تعلقات ہیں، شراکت داریوں کا، کاروباری معاہدوں کا اور قانون سے جڑے جو معاملات ہیں ان میں تیزی دیکھنے کو مل سکے گی۔ آئندہ 3 سالوں کے دوران زحل اور نیپچون آپ کو واضح ویژن اور مضبوط بنیاد فراہم کریں گے تاکہ آپ اپنی مارکیٹ یا آڈینس سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہو سکیں۔ 5ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی کے تحت آپ کو جذباتی اور رومانوی حوالے سے بعض گہرے تجربات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں تعلقات میں نئی شروعات یا پرانے تعلقات کی تجدید کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ 12ویں گھر میں مریخ اور کیتو کی موجودگی جو ہے یعنی ساؤتھ نوڈ کی اور مریخ کی موجودگی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے خوابوں اور چھٹی حص کے اشاروں پر توجہ دینا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے گا۔ الرٹ رہیے گا۔ آپ کو اپنے ماضی کے منصوبوں پر نظر ثانی بھی کرنا پڑ سکتی ہے، مثلا کوئی سفر، قانونی معاملہ یا تعلیمی منصوبہ جس کے لیے آپ نے پہلے سے بہت کچھ طے کر رکھا ہوگا، اب اس میں جزوی یا مکمل جو ہے نا تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یعنی ایسا کوئی پروگرام طے کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ سکتا ہے یا بالکل ختم کرنا پڑ سکتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس نئے چاند کے تحت پرانے تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال سامنے آئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ کریئر میں ترقی مل سکتی ہے۔ تخلیقی اور رومانوی حوالے سے آپ کی زندگی میں اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ غیر متوقع مگر خوشگوار مواقع بھی آپ کے انتظار میں ہیں، کسی وقت بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ بات آ گئی عقربی افراد کی، یعنی اسکارپین، ان کی بات اب کریں گے۔ برج عقرب، یہ نیا چاند آپ کے 10ویں یعنی کریئر کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ اس کے تحت آپ کے کریئر میں ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے، نئی شروعات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو یہ ایسا جو آغاز ہے ہر سال آتا ہے، مگر اس مرتبہ زحل کی معاونت بھی چونکہ حاصل ہے، چنانچہ اس سال کا نیا آغاز پہلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ پائیدار نوعیت کا ہوگا۔ اب وقت ہے کہ کریئر کا رخ بدلیے گا اور ایسی راہ چنیے گا جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو، اور یہ ایسی راہ ہونی چاہیے جس پر آپ اگلے 3 سال تک محنت بھی کر سکیں
इस दौरान आपको साबुत कदम रहना होगा, मुश्किल मिजाजी से काम लेना होगा ताकि देर पर कामयाबी हासिल हो सके। अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो मुकाफ़ाती अमल का जो कानून है आपके ख़िलाफ़ मुतहर्रक हो सकता है और उसके नतीजे में सेहत के जो मसाइल हैं वो ख़ासी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले 3 साल मेहनत और डिसिप्लिन के साथ आपने गुजार लिए तो भरपूर उसका जो है सिला भी आपको मिलेगा, रीपे भी कुदरत की तरफ से ज़रूर होगा। अतारद जो रुजत है यानी अतारद जो रेट्रोग्रेड है उससे इशारा मिल रहा है कि आपके पुराने रफ़्क़ाकार यानी कुलीग्स या दीगर जान पहचान के लोग दोबारा आपसे राब्ते में आ सकते हैं। किसी पुराने अदारे की तरफ से दोबारा आपको मुलाजमत की पेशकश मौसूल हो सकती है। याद रखना चाहिए आपको कि ये रुझानात जो अगले 6 माह के लिए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं है कि अभी नए चाँद के जो ही चाँद सामने आए और फौरी बाद ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए या हो जाए, ऐसा नहीं है। ये 6 माह तक इसका टाइम ड्यूरेशन है, उसमें किसी वक्त भी ये सारे काम हो सकते हैं। अगले 6 माह के दौरान ऐसी पेश रफ्तें देखने को आपको मिल सकती हैं। उसके लिए तैयार रहिएगा, कोशिश जारी रखिएगा। इस नए जो चाँद है उसकी ट्राइन 8वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ बन रही है। 8वें घर के बारे में तो जैसे आप जानते ही हैं, बार बार जिक्र होता रहता है हर वीडियो में कि जब ये मुतहर्रक होता है, एक्टिव होता है, ये 8वां घर जो होता है, तो आपको गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात जो है ना वो पैदा हो जाते हैं, रोशन इम्कानात। यूरेनस की मौजूदगी इन इम्कानात को मज़ीद बढ़ाती या रोशन करती नज़र आ रही है और जोज़ा में मौजूद ज़ोरा की तरफ से भी इस रुझान को तक़वियत मिल रही है। गैर मुतवक्को पैसा मिलने का जो वसीला है वो आपके वालिद साहब या कोई साहब का बॉस भी हो सकता है। अगले 6 माह के दौरान किसी भी वक्त ऐसा जो है ना मुमकिन हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी आपकी अपनी तैयारी। तो बुर्ज संबला में जो मार्स और साउथ नोड उसकी मौजूदगी भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस नज़र के तहत आप अपने पास लॉन्ग टर्म मनसूबों से दस्तबरदार हो सकते हैं। जो पहले आपने सोचा हुआ था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये है सारा सिलसिला, ये रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिया, प्लानिंग कर ली, तो वो शायद अब सारा कुछ अब विड्रॉ कर देंगे, कोई नई चीज़ आ जाएगी उसकी जगह। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी आपके इरादे बदल सकते हैं और अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए संजीदगी से सरगर्म अमल हैं तो अब उसमें शिद्दत आएगी। आप वाकई प्रैक्टिकली जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे और उस चीज़ से फ़ायदा उठाकर बुरी आदत को छोड़ने के काबिल हो सकेंगे। चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी की वजह से ये ज़ाहिर हो रहा है कि घर में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें दानिशमंदी से हैंडल किया जाए तो कई पुराने मसाइल जो हैं उनसे मुस्तकिल निजात भी आपको मिल सकती है। यानी कुछ ऐसे पुराने मसाइल हैं जो कि रीसर्फिस होंगे और आपने शायद पहले कभी गौर नहीं किया होगा या जान छुड़ाई होगी, उससे फ़रार हासिल किया होगा। अब जब वो सामने आएंगे तो इन्हें थोड़ा सा अपने विज़डम के साथ कोई टैक्ट यूज़ कीजिएगा, मुशावरत कीजिएगा और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और जब ये कामयाबी आपको मिल गई, अगर आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश को कामयाब बना लिया तो हमेशा के लिए इन मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी, निजात मिल जाएगी आपको। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये नया चांद आपके 9वें घर में तलू हो रहा है। ये घर जो है अकायद व नज़रियात, आला तालीम, जो तवील सफ़र है, फ़लसफ़ाहियात और कानूनी मामलात से ताल्लुक़ रखता है। नए चांद के ज़हूर की बदौलत इन तमाम उमूर में आपको एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती हैं, मगर ये नई शुरुआत गुज़श्ता तजर्बात, याददाश्तों या पुराने ताल्लुकात से जुड़ी हुई होंगी। बुर्ज असद में मौजूद अतारद की रुजत से इशारा मिल रहा है कि माजी से जुड़े अफराद और मौक़े आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। चूँकि अतारद और नया चांद एक ही घर में है, इसलिए ये बात हर बुर्ज के लिए दुरुस्त है। यूँ समझिएगा ये सब के लिए, आप इसको यूनिवर्सल जैसे ट्रूथ होता है तो उसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सब के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बहरहाल इस नज़र के तहत आपके पुराने ख्वाब पूरे होने की राहें जो हैं वो खुल सकती हैं, खुसूसन बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीम के हवाले से जो भी आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट जो है ना उसको दोबारा से ज़िंदा भी कर सकते हैं, जो पहले कभी किसी वजह से भी बंद हो गया होगा, दोबारा से उसको शुरू कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट जिनका ताल्लुक़ लिखने लिखाने से होगा, राइटिंग से होगा या उसके पढ़ने से, इल्मी अदबी जो है ना सिलसिले हैं उनसे हो सकता है। बुर्ज जौज़ा में यूरेनस और ज़ोरा की मौजूदगी इशारा दे रही है कि 7वें घर के अमूर के हवाले से कोई खुशगवार ख़बर आपको देखने को मिल सकती है या सुनने को मिल सकती है। अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है तो कोई अच्छा हल सामने आ सकता है। 5वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून की मौजूदगी की बदौलत आपको कोई पुराना काम
آپ کا جو کوئی بھی पुराना काम होगा वो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा माजी की मोहब्बतें अब रंग ला सकती हैं। तीसरे घर में प्लूटो की मौजूदगी और नए चांद के साथ उसकी जो अपोजिशन है उससे पैगाम मिल रहा है कि कोई पुरानी चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, ताकि कोई नई और बेहतर चीज़ उसकी जगह जो है ना वो शामिल हो सके। कम्युनिकेशन के जो तौर तरीके हैं उसके हवाले से भी आपके सोचने और काम करने का अंदाज़ पूरी तरह से तब्दील हो सकता है। जी, 10वें घर में मौजूद मरीख और केतु की मौजूदगी से इशारा मिल रहा है कि यानी साउथ नोड से आपको फ़ैसला करना होगा कि आपकी समाजी शनाख्त क्या है, क्या आप उसे बदलने में दिलचस्पी रखते हैं। इस सोच के तहत आपका करियर और मुआशरे में आपका मुकाम जो है वो अहम तब्दीलियों से 2-4 हो सकता है। ज़ोहरा और मरीख के दरमियान होने वाली कशमकश के तहत कोई कारोबारी या रोमानवी रफाकत कशीदगी का शिकार हो सकती है या ख़त्म भी हो सकती है। 8वें घर में मुश्तरी के क़याम के तहत जो उसका चूँकि क़याम है यहाँ, तो माली उमूर में कोई नया बाब खुल सकता है। शरीक हयात या कारोबारी जो आपका रफ़ीक है, साथी है, उसके साथ माली इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, मगर उम्मीद है कि उन्हें अच्छे अंदाज में निपटा लिया जाएगा। अगर आप उसे थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उस चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये नया चांद आपके 8वें घर में जन्म ले रहा है। इस घर से मनसूब उमूर में तजदीद हयात नौ, पालतू जानवर और जो है ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें शामिल है। इस घर की क़ुव्वत के 2 पहलू बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, जिनके बारे में मैं तो ख़ास तौर पे बार बार आपको आगाह करता रहता हूँ। पहला ये कि इसकी क़ुव्वत के तहत मौत से किसी न किसी अंदाज़ में हमारा सामना ज़रूर हो जाता है। यानी मौत हमें अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है। इसका मकसद हमें डराना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की हकीकी कदर व कीमत का एहसास दिलाना होता है। इसके अलावा इस घर की क़ुव्वत जो है वो ज़िंदगी में गैर मुतवक्को पैसा लाने का सबब भी बनती है। यानी ऐसा पैसा जिसके लिए आपको कोई इजाफी काविश नहीं करना पड़ती, बल्कि ये ख़ुद ब खुद किसी न किसी ज़रिए से आप तक पहुँच जाता है। मसलन ख़ानदानी विरासत में हिस्सा मिल जाता है। इसके अलावा किसी बड़े बुज़ुर्ग की वजह तरफ से कोई आपको तोहफ़ा वगैरह वसूल हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में की गई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी आपकी, वो नफ़ा बख्श साबित हो सकती है। किस्मत आजमाई के खेलों में आपको फ़ायदा हो सकता है, मतलब लॉटरी वगैरह भी निकल सकती है, कोई प्राइज़ बॉन्ड आपका जो है ना वो निकल सकता है, कोई कमेटी मिल सकती है, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी हुई जो बिल्कुल डेड हुई थी, अब अचानक वहाँ कोई डेवलपमेंट, कोई स्कीम, कोई सोसाइटी डिक्लेयर हो जाए तो वहाँ आपको बस माला माल हो जाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 8वें घर से रिलेटेड है। तो बुर्ज असद में अतारत की जो रुजत है वो इशारा दे रही है कि इस पैसे का ताल्लुक आपके माजी के मामला से जो है ना वो यकीनी तौर पर होगा। मसलन किसी को दिया हुआ कोई पुराना कर्ज मुनाफा के साथ वापस मिल सकता है। अगर ख़ानदानी जायदाद या विरासत का कोई मामला जिसमें आपका हिस्सा बनता था मगर वो माजी में हल नहीं हुआ, तो अब ये मामला दोबारा से ज़िंदा हो सकता है, दोबारा से यानी रीसर्फेस हो सकता है, सामने आ सकता है। कोई नया पालतू जानवर भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। बुर्ज जौज़ा में ज़ोहरा और यूरेनस की जो मौजूदगी है वो इशारा दे रही है कि ऐसे मामलात अचानक गैर मुतवक्को तौर पर रूनमा होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार साबित होंगे, खुशगवार भी रहेंगे, आप उससे इंजॉय भी करेंगे। दूसरे घर में मौजूद प्लूटो आपको मजबूर करेगा कि आप माली उमूर के हवाले से अपनी आदत और अपने सिस्टम में जो अपने मामूलात हैं, जो आपने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, उसमें जो है ना वो तब्दीलियाँ करें और आप अहम तब्दीलियाँ करने में भी कामयाब हो सकेंगे। बजट और सरमायाकारी के हवाले से आपका तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है। आप अपने ख़ास तौर पर जो एक्सपेंस हैं यानी अपने अखराजात पर नज़र सानी जो है ना वो लाजमन करेंगे और आपको करना भी पड़ेगी ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी होगी और यही सबसे आपके लिए फ़ायदेमंद जो है ना इंसिडेंट होगा। 9वें घर में मरीख और साउथ नोड की जो मौजूदगी है उससे पता चलता है कि आपको इस घर के उमूर मुतलका उमूर में यानी 9वें घर के उसमें कोई बड़ा फ़ैसला करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। पहले भी जैसे मैं बताता रहता हूँ, बता रहा हूँ, अभी भी बताता चला आ रहा हूँ कि ये घर जो होता है 9वां घर अकायदो नज़रियात, बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम और कानूनी जो मामलात हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। तो ये सारे मामलात हैं, इनमें आपको कोई अहम फ़ैसले करना पड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें, कोई नया तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, या यूँ समझिएगा उर्फ़ आम में अपने आप को अब मॉडिफाई करना पड़ेगा, हालात के मुताबिक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो सारा काम बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये नया चांद आपके 7वें घर में जन्म ले रहा है। इसकी बदौलत इस घर से वाबस्ता जो उमूर हैं उनमें आपको एक नया आगाज़ देखने को मिल सकेगा। इन उमूर के बारे में मैं पहले भी बार बार बताता रहता हूँ कि अब भी ज़रा कुछ अल्फाज तब्दील करके बताता हूँ आपको कि 7वें घर के उमूर में मुस्तकिल नौइयत के ताल्लुकात, शादी ब्याह और कारोबारी शराकत दारी के अलावा आपके अवामी जो ताल्लुकात हैं, लोगों से मिलना गिलना, वो भी इसमें शामिल है। 7वें घर में अतारत की रुजत इशारा दे रही है कि माजी के करीबी ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर वापस आ सकते हैं। साबका शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। इफ़ एनी, अगर ऐसा है कुछ, तो पुराने क्लाइंट्स या कारोबारी पार्टनर दोबारा राब्ते में आ सकते हैं। फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और मोबाइल जो पैगामात हैं उनकी सूरत में नई बातचीत या पुरानी बातों का तसलसल दोबारा से शुरू हो सकता है, यानी तसलसल के साथ पुरानी बातें फिर से शुरू हो सकती हैं। पहले घर में प्लूटो की मौजूदगी इशारा दे रही है कि ये रूहानी और माली उमूर में गहरी तब्दीली लाने और एक नई शख्सियत के तौर पर सामने आने का वक्त है। अगर बुर्ज दलो जो है आपका ताले बुर्ज है तो ऐसा होने का इम्कान और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपना जो है ना घर ही नहीं बल्कि अपना मुल्क भी तब्दील करने का मौका मिल सकता है। ज़ोहरा और यूरेनस आपके 5वें घर में, इन दोनों की मुश्तरका क़ुव्वत के तहत आपकी ज़िंदगी में कोई नया रोमानवी जो ताल्लुक़ है दाखिल हो सकता है या कोई पुरानी मोहब्बत फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। ये नज़र माली हवाले से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। कोई पुराना माली मुआहदा या माली मौका अचानक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐन मौका है कि किसी पुराने ख़रीदे हुए प्राइस बॉन्ड पर आपका कोई इनाम निकल आए, कोई प्लॉट आपके लिए वैल्यूएबल बन जाए, कोई पुराना मुआहदा आपके लिए माली मुनाफा लाने का सबब बन जाए। नए चांद के साथ असद में रुजत के शिकार अतारत की मौजूदगी इन रुझानात को तक़वियत दे रही है। 3रे घर में ज़ोहल और नेपच्यून की मौजूदगी इशारा दे रही है कि अगर आप लिखने लिखाने के शोबे या सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं तो इस नए चांद के तहत आपको अचानक कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। छोटे सफ़र, सेल्स और मार्केटिंग, तहरीर और तदरीस और कम्युनिकेशन के हवाले से ये नज़र बड़ी अहमियत की हामिल है। 8वें घर में मरीख और साउथ नोड की जो मौजूदगी है उससे पता चलता है कि आपको किसी पुराने बोझ से निजात हासिल करने होगी, कोई पुराना ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा या माजी की गलतियों के अजाले के बारे में संजीदगी से आपको सोचना होगा। ये गलतियाँ आप ही की नहीं होंगी बल्कि आपके बड़ों की भी हो सकती हैं जो आप तक पहुँची है। 6ठे घर में मुश्तरका क़याम जो है आपकी सेहत और रोज़मर्रा जो मामूलात हैं उनमें या आपकी जो डेली रूटीन है उससे मुतल्लिक़ मामलात में बेहतरी लाने का सबब बन सकता है। इस घर में मुश्तरकी की मौजूदगी का एक मतलब ये भी है कि गुज़श्ता साल आपने जो मेहनत की थी उसकी बदौलत अगले साल में करियर और माली खुशहाली के हवाले से आपको उसका जो है ना समरात या उसका फल मिल सकता है। आपकी मेहनत आपके लिए सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं बल्कि असमत की राहें भी खोल सकती है। अब मुख्तसर तौर पे अगर बात करूं तो ये नया चांद आपकी ज़िंदगी में ताल्लुकात की बहाली, माली तरक्की और खुशगवार हैरतें लेकर आएगा। रूहानी और नफ्सियाती हवाले से आपकी ज़िंदगी जो है ज़ात की अपनी जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसकी तत्हीर होगी, यानी उसमें से फालतू चीज़ें निकल जाएंगी। पेशा वराना कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खुल सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, ये नया चांद आपके 6ठे घर में जन्म ले रहा है। ये घर सेहत और रोज़मर्रा मामूलात जो हैं उनसे मुंसलिक है और ख़ास तौर पर आपके कर्ज़ों से भी ताल्लुक़ रखता है। इस घर में नए चांद के ज़हूर की बदौलत इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ जो है वो हासिल हो सकता है। इसी घर में अतारत भी रुजत से गुजर रहा है। इस नज़र के तहत पुराने मेडिकल टेस्टों की रिपोर्टें थीं वो आपकी सेहत के हवाले से कोई अच्छी खबर ला सकती हैं। आप अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने की नई राहें ढूंढ सकते हैं। 4थे घर में यूरेनस और ज़ोहरा की जो मौजूदगी है वो इशारा दे रही है कि घर, रिहाइश और ज़मीन जायदाद के मामलों में अचानक कोई अच्छी पेशरफ देखने को मिल सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पालतू जानवर भी जो आ सकता है। ताहम दूसरे घर में नेपच्यून के साथ ज़ोहल की मौजूदगी का मतलब ये भी है कि अगर आपने किसी नए पालतू जानवर को अपनाया तो उसके साथ आपका ताल्लुक़ लंबे अरसे तक चल सकेगा। ये बहुत अच्छी बात होती है। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी बता रही है कि आप अपने कर्ज़ों का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि इन कर्ज़ों का ताल्लुक़ रुपए पैसे से भी हो सकता है और मकाफ़ाती अमल के मामला से भी हो सकता है। दोनों सूरतों में ये आपके लिए अच्छी खबर है
کہ آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی پرانا قرض ختم بھی ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو معافی بھی مل سکتی ہے. یہ بھی دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہتر ہے, خوشخبری کی بات بن سکتی ہے. بہن بھائیوں کی طرف سے ملنے والی مدد آپ کا مالی دباؤ کم کر سکتی ہے, کیونکہ نئے چاند کے ساتھ موجود جو زہرہ ہے آپ کے تیسرے گھر کا چونکہ وہ رولنگ پلانٹ ہے, تو اور تیسرا گھر بہن بھائیوں سے تعلق رکھتا ہے. پلوٹو کی یہاں موجودگی اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ بری عادات سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. خصوصاً خوراک کے معاملے میں آپ اپنی عادات کو بدل سکتے ہیں اور یقینی طور پر بدلنا بھی چاہیے اگر کوئی نیگیٹو چیزیں ایسی ہیں. تو دوسرے گھر میں زحل اور نیپچون کی موجودگی جو ہے وہ مالی معاملات میں لانگ ٹرم بہتری آنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے, لیکن یہ بہتری ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی. یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی, اور یہ سخت محنت بھی ہو سکتی ہے, لائٹ بھی ہو سکتی ہے, معمول کے مطابق بھی ہو سکتی ہے جو روٹین میں کام کرتے ہیں ہم لوگ. تو 7ویں گھر میں مریخ کے ساتھ چونکہ ساؤتھ نوڈ ہے, اب دونوں کے جو موجودگی ہے اس کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بعض پرانے تعلقات آپ کے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے تعلقات بھی سامنے آ سکتے ہیں جن کا تعلق تقدیر کے معاملات سے ہو سکتا ہے. بعض قریبی جو تعلقات ہیں ان میں دوری پیدا ہو سکتی ہے. یہ دوری جو ہے وہ قانونی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی یا جذباتی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے. تاہم امید ہے کہ یہ دوری مستقل نہیں ہوگی بلکہ عارضی نوعیت کی ہوگی. کوئی قریبی رشتہ آپ کی زندگی میں واپس بھی آ سکتا ہے. یہ رجحانات اگلے 6 ماہ کے لیے اپنا اثر دکھاتے رہیں گے, کیونکہ جو 2000 فروری میں جا کے یہ جب فل مون آئے گا تو اس وقت تک یہ اثرات اپنا کام کریں گے. زہرہ اور مریخ کے درمیان میں جو کشیدہ نظرات کے تبادلے سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان کشمکش کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے, لیکن چاند کے ساتھ اثرات کی بدولت یقین ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ سنگین رخ اختیار نہیں کریں گے اور آپ انہیں سنبھالنے میں کامیاب رہیں گے. 5ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی بدولت آپ کی رومانوی زندگی پر بہار آ سکتی ہے, یہ خوشی کی بات ہے. اس کے علاوہ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. آن لائن دنیا میں کام کرنے والوں کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں, بہت سارے نئے راستے ان کو نئی منزلیں نظر آ سکتی ہیں جن کی طرف وہ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں, اور ان سب معاملات کی بنیاد کی وجہ سے یا ان سب کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی غیر متوقع طور پر مالی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. یہ تو نئے چاند کے اثرات, ساری ترتیبات, سارے بروج پہ بات کر کے بالکل اختتام پہ. اجازت چاہنے سے پہلے اگر کوئی بات آپ کے لیے مشکل ہو, زندگی کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہو, ضروری نہیں ہوتا کہ مشکلات ہوں, مسائل ہی ہوں تو بندہ بات کرتا ہے, کوئی مشاورت بھی ہوتی ہے, کوئی آپ نے ٹریول پروگرام پلان کرنا ہے یا آپ نے ایجوکیشن کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے, جاب کا کوئی ایشو چل رہا ہے, تو اس کے لیے ضرور رابطہ کیجیے گا. نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں, تو واٹس ایپ کیجیے گا. جو میسیج آئے گا, جو آپ کو طریقہ کار آپ کے سامنے آئے گا اس کو فالو کر لیجیے گا, تو یقینی طور پر تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے رابطہ ہو جائے گا. تو مزید یہ ویب سائٹ کو astrologue.pk کو بھی وزٹ کیا کریں, اس میں بہت سارا کچھ آپ کے لیے ہوتا ہے, صرف یہ چند چیزیں ویڈیو کی نہیں ہوتی, اور بھی آپ کے ڈیلی یعنی ڈیلی ہے, اس کے بعد ویکلی ہے, منتھلی ہے, ایئرلی ہے, سارا کچھ آپ کے لیے روٹین کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے. تو اب اجازت چاہوں گا, پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی اچھے دلچسپ اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.